Smoke belching EBS 996. Minor pa lang yan, oh. Minor pa lang yan, nakastop yan, pero grabe lang usok pag tumakbo yan mamaya. May differential na siguro naging UV Express dati yan, yung Nissan Urban. Pa lang 30 pa rin level grabe. EBS 996. Hindi pa nakapag-apak na matindi yan. Smoke belching car. Paano pa kung ED to 100 ang takbo nyo, ay grabe yung diferensya na yung walang pagka umataw pa yan, grabe yung Nissan Urban yun. Pa lang ang takbo niya. Yan sa may akatipunan na akin yan sa kanto naman. So yun, huwag ka umiwas. Grabe yung sakya. Uy, alis na to eh. Ala. Ayun. UV Express dati siguro. Nissan.